प्रेज लॉर्ड प्रथम मान धन्यवाद हो पुरस्कार केते अनुग्रह कले आज आपण मानक निकट में आ गोटे नूतन शिक्षा नहीं आसवा सुजोग देले से ईश्वर को धन्यवाद देवा सहित मु समस्त मोर प्रेज लॉर्ड आज शिक्षा हूँ आज मु देखुली अनेक लोक मैंने किसी देखती ना कि बुझती ना कि अनुसरण करती ना कि अन्वेषण करती ना जहाँ मुहर बाहरी पड़े ता कहती से विरक्त होगी भिन्न भिन्न समय भिन्न भिन्न कथा मु कहीदे ए प्रकार मोर 1000 ऊर्ध्व वीडियो है किंतु तथापि मु कौटार आरंभ करी कौटे समाप्त करी मु जाणु ना कहीं जेहेतु कौन कहले भी लोक मैंने बुझा मुड्रे नहांती शेष मु देखुली जे विश्व अर्थात जोटा पृथ्वीर अन्य नाम हूँ विश्व आ विश्व सबुठारु बड़ धर्म कौन एवं प्रत्येक स्टेट रे प्रत्येक एरिया रे प्रत्येक अंचल रे परिव्याप्त होगी जोटा कि चलुची से धर्म कौन गूगल जो मारली से गूगल कहला आपण मानक लेखाटे रखीदे से कह विश्वर बड़ धर्म हूँ कौन आपण मैंने देखु जे लेखाटी से अनेक लोक मैंने ए प्रकार भाव जहाँ मुखर जोटा बाहर ताहा कहते किंतु निजे मानती ना खोजती ना जे कौन से आम देखुचु जे लिखाई विश्वर सबुठारु बड़ धर्म हूँ ख्रीष्ट धर्म विश्व माने यही पृथ्वी रे परिव्याप्त होके जोरसोर से चली हाँ अब्राहम ठारू से आरंभ होगी आज पर्यंत पृथ्वी रे विचलित प्रचलित हो चली आसुअछि से धर्म आज पृथ्वी सारा अच्छी हेले आमर पृथ्वी भितर भारत ना भारत भितर पृथ्वी आपण मैंने चिंता करते आज लोकंकर मति भ्रम करने नुआ नुआ जिस आविष्कार करके लोक मानक विभ्रांत करुँच मु गत दिन मान देखुली जे भारत ठू ओडिशा को अलग कले भारत ठारू ओडिशा को अलग कले से माने कुचिंता कुकल्पना करके आउ गोटे गवेषणा करके गोटे गोटे ना उत्पन्न करके से जिस उपस्थापना करुँच आम भल जाचु भारतर जातीय पिता महात्मा गांधी भारतर जातीय मदर तेरेसा एवं भारतर जातीय पताका त्रिरंगा पताका भारतर जातीय पशु हूँ बाघ भारतर जातीय पक्षी हूँ मयूर एवं भारतर जातीय फूल हूँ पद्म किंतु यही समस्त विषय को आजिकल कौन विभ्रांत करुशार जातीय ओडिशार बोल कहते गोटे दिन से जड़े बाबू से कहते मुझे शुणुली एमती बही माने नाना मुनिकर नाना मत समस्त पेट पोषा बाट यही प्रकार भाव में अनेक आविष्कार चलती किंतु धीरे 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 ओरिजिनालिटी लोप होगा जाऊँगी जो डुप्लिकेट जाक को अनुसरण कर जो ओडिशार जातीय पक्षी जोटा कहते हैं मु ना ए पर्यटन जापर ना ओडिशार जातीय पशु संबर जोटा कहते संबर मु देखी मु संबर मांस खाई संबर को मु भल देखी तेज संबर दिन को दिन को से कौन लुप्त होगा जाऊँगी किंतु ए प्रकार भाव में जोटा कि माने भारत ओडिशा को अलग करने कुचिंता दल कुचक्रांत दल अच्छा जोटा कि आज ओडिशा रे परिव्याप्त होती अन्य जिलार चलती किंतु से माने जानिबा दरकार जे कहीं लोक माने ख्रीष्ट धर्म प्रति आसक्त होउछंती तार कारण है जे पृथ्वीर बड़ धर्म हूँ ख्रीष्ट धर्म और ख्रीष्ट निकट को ही जाकि लोक मैंने समस्त उपकृत होती से प्रकार गत दिन मान देखुली जे हिंदू बाबा कहते जे ईसाई तू से स्कूल आसी से ना अनुसार आज ताहां शरण में ईसी कुल ईश्वर कूल को जाकि लोक मैंने उच्च शिक्षित होगी आज पृथ्वी सारा बड़ बड़ वैज्ञानिक होती से अनेक शिखबार अच्छी जे आपण मैंने शिखतु जे पृथ्वीर बड़ धर्म कौन पृथ्वीर माने कोटा कि पृथ्वी सारा विश्व प्रचलित होती से धर्म एवं पृथ्वी विक्रय होधिक से बही एवं पृथ्वी सारा जोटा कि राष्ट्रधर्म
ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଲେଖାଉଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରସ୍ପର ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମାଧାନ କରିବେ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯାହା ଆସିବ ତାହା କହୁଛନ୍ତି, ସେ କହି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଇକି ଯିବା। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ସେ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବାଇବଲକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ। ବାଇବଲ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ବାଇବଲ ଭିତରେ ତାହା ହେଉଛି ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ବାଇବଲ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇବା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇଟା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସିବ କଥାରେ ଅଛି, ହାତୀ ଯାଉଥିବ କୁକୁର ଭୁକୁଥିବ। ସେତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଗକୁ ମାରି ଯାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଭୁକୁଥିବେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର କୌଣସି ବିଷୟ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ଗୁଗୁଲ ହିଁ କହୁଛି ଯେ 2050 ମସିହାରେ କେତେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ କେତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ କେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଯେମିତି ଆଗରୁ ହିଁ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ 2050 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବେ। ଯେତେ ତାଡ଼ନା ହେଲେ ବି, ଯେତେ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ବି, ଯେତେ କ'ଣ ହେଲେ ବି ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଇ ଯିବ, ତାହାର ଆଗରୁ ସେମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସବୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ନୂଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଈଶ୍ୱରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଦିନ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ, ସେମାନେ ଡରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏକି ରାତ୍ର ସମୟରେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟ ଯାଇକି ଶିଖିଥିଲେ ଏବଂ ରାତ୍ର ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ, ସେ ହିଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟ ନ ଜାଣି, ଜଣଙ୍କ ବିଷୟ ନ ଶୁଣି ଆମେ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବା କ'ଣ ବିଧି ସମ୍ମତ କି? ସେହି ନିକୋଦିମ ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଧି ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଶବକୁ ଅଣା ହେଇନାହିଁ, ସକାଳେ ପୁଇଲେ ମାନେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ବାର, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଶବ ଉପରେ ରହିବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ତାକୁ କ୍ରୁଶରୁ ବୁଲାଇକି ଆଣିକି ସମାଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲିକି ସେ ନିଜେ ଗଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଆଣିଲେ ଏବଂ ସମାଧି କଲେ। ଯିଏକି ରାତ୍ର ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇକି ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନରେ ପ୍ରତିବୋଧ କୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏକତ୍ରିତ ନହେଲେ ବି ମନେ ମନେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଦିନ ଆସିବ, ଆପଣମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକ ସେବିକା ହେବେ। ସେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତାଡ଼ନା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟରେ ଅଛୁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣମାନେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଜଗି ବସିଛନ୍ତି। ସେଦିନ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତା ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାହାକୁ ଧରିଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସୀମା ଅଧିକ ଯଦି ହୋଇଗଲା, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।